Maliam assalamu alaikum ambi fuli bila jamanaden kilikilina bɛɛ ye nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigilen diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na ka ouverture media lajɛ an ka foli bi bila an kanubaw ye ouverture media kanubaw ani Corno yɛrɛ kanubaw an b'aw bɛɛ fo an bɛ arabadonya la siri o dogolen tɛ aw la an bɛ taa kɛnɛw kan ko minnu bɛ k'an bɔra kalama an bɛ kuma olu kan an ka baara de o ye o bɛ kɛ sababu ye mun b'a to yɛlɛma bɛ don jamana na mun b'a to jamanadenw u tɛ ko minnu kalama u bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na wa a bɛ kɛ sababu ye fana maa minnu ko k'u bɛ fɛ ka Mali bɔ nɔgɔ la olu ka Mali bɔ nɔgɔ la an bɛ se k'u dɛmɛ mun b'a to sankɔrɔta ɲuman u ka se ka na yiriwa in kɔnɔ cogo min na maliyɛnw ni Yusufu Mangara de filɛ nin ye ni o ye ouverture media ɲuman ye aw caman b'a dɔn a b'a dɔn kunun an bɔra ka émission kɛ Corno Decrypt Corno ka walawala aw ye kunnafoni minnu bɛ yen k'a bɛ jamana kɔnɔ an bɛ kuma o kan ko minnu bɛ yen k'an bɔra a kalama an bɛ kuma a kan an ka kunun Corno Decrypt an ye sujet damadɔw ta a yɛrɛ bɔra k'a ye a sujet fɔlɔ an balimakɛ mun ni ale tora k'a fili ji la troisième point an kumana o kan an tilala ka kuma mun wɛrɛ kan tuguni IM kɔnɔna na ekɔlidenw yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn jogin sabanan an kumana mun kan o ye defu mun bɛ yen n'a daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen ni o ye lundi an bɛna kuma kan sabula an bɔra ka ministère de l'éducation nationale à travers le secrétaire général ni o y'u ka secrétaire général ye ale ka signature b'a kan a n'a tɔgɔ sɛbɛnlen don a n'a ka tampon an bɔra k'a ye a ye communiqué dɔ bila communiqué in kɔnɔ u ye fɛn caman fɔ kuma ninnu kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kunun ko anw bɔra ka fɛn caman fɔ an ka kunun Corno Decrypt émission kɔnɔ kuma ninnu ye tali kɛ mun kan an ko n ko defu mun bɛ yen n'a daminɛnen filɛ n'o ye diplôme d'études fondamentales an ko n ko an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw kunnafonidila wɛrɛw olu ye weleli bila an ma k'an alerter k'a fɔ komi anw lamɛnnen don maa caman b'an lajɛ wa mɔgɔ caman kɛ ka danaya ta ka d'an kan u ko u ka kɔrɔfɔ la radio ko olu tun ye sujet dɔ sɔrɔ depuis dimanche ka an ka ɲɛɲininiw n'an ka wulikajɔ la an y'a mɛn k'a fɔ ko physique chimie mun n'an y'a jira kunun émission na k'a kɛra o cogoya kelen de ye ECM fana a kɛra o cogoya kelen de ye ko foyi ma don a la même le point ko foyi ma yɛlɛma o y'an dabali ban dɛ o y'an dabali ban wa dabali ban belebele anw tɛ se k'a faamuya Mali kura mun n'an ko n'an bɛ fɛ Mali ka kɛ Mali kura ye anw hakili la anw kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bɔ a la n'an bɔra ko mun galama anw de kan ka fanga baarakɛlaw k'u alerter k'a fɔ nin ko in bɛ sen na mun b'a to ka se k'u dɛmɛ u ka baara ɲuman na o mun n'a kɛra maliyɛnw mun tilala k'an dabali ban sujet mun k'a fɔra k'a ye fiti kɛ o kelen tilala ka na bila tuguni o ma kɛ kabako ye dɛ an tilala ka na ye tuguni ministère de l'éducation kelen maliyɛnw u ye communiqué de kɛ k'a fɔ ko maa ŋaniya ɲuman di maa minnu kɔnɔ ka ɲɛsin yɛlɛma ko hokumu kɔnɔ a maliyɛnw kabako kumaw don dɛ k'u bɛna wulikajɔ kɛ maa minnu bɔra ni ka se ka gosili kɛ a kow kɔnɔ nka an t'a dɔn kuma in kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ c'est flou c'est bizarre an t'a dɔn kuma in u bɛ fɛ k'a fɔ ka ɲɛsin jumɛn ma minnu bɔra ni sujet ye ka fiti kɛ wa walima anw minnu bɔra n'a ye k'a kuma fɔ k'a bila bɔlɔlɔ kan k'a fɔ ko sujet ye fiti kɛ ka wulikajɔ kɛ yɛlɛma don a la wa an ma se ka ko in kɔnɔna ko an m'a faamuya ka Mangara bɛ n kɛrɛfɛ an bɛna fɛn caman fɔ ka ɲɛsin an ka Mali kalanko ma ka ɲɛsin le nouveau ministre de l'éducation nationale yɔrɔ an y'a fɔ kɔrɔfɔ la kunun k'a kɔrikɔri k'a fɔ k'an bɛ ka bɔ ko dɔ kalama an ka baara de ye ka se k'u dɛmɛ u ka baara la nka n'an y'a ye tuguni ko mun fana kɛra k'a ma ɲɛ an ka baara b'an yamaruya an ka bɔ an ka segin a kɔrɔfɔ kan k'a ɲɛf'u ye mun b'a to ka se ka bɔ a kalama cogo min na Mangara salamu alaikum tari baasi t'i la nin waati in na maliyɛnw ɲɛ b'an na n bɛna micro jɔ i la e yɛrɛ i ye fɛn in bɛɛ suit kunun an baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw komi journalistes yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔkɔrɔ radio danbe la u y'an wele k'a fɔ ko sujet b'u bolo k'a fɔra ko sujet ye fiti kɛ ko sujet dɔw b'olu bolo u b'u fɛ an k'a bila bɔlɔlɔ kan k'a lajɛ ka autorité kɔrɔkɔrɔ k'a fɔ ko sujet k'a ye fiti kɛ a bɛ denmisɛnninw bolo mun b'a to ka se ka sujet yɛlɛma joona joona yan'o dugusajɛ cɛ nka an balila k'a ye ko dugu jɛlen o kɛlen mun n'an y'a fɔ a kɛra tuguni o bɛɛ kɔfɛ ministère de tilala ka na communiqué wɛrɛ kɛ communiqué min bɛ yen k'a y'an dabali ban i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ kuma in kan. Ok Corno n b'i fo i ka invitation na n ka foli belebele b'i ye i ka cɛsiri la n ka foli bɛ an lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu tulo b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka foli bɛ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ cɛsiri la don o don walasa ka se ka maliyɛnw kunnafoni ka kunnafoni sɛnsɛnlen d'u ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mun ye sujet fuite ko ye Corno bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali la ce n'est pas la première fois que les sujets fuitent a kɛra defu ye o a kɛra bac ye o sujet bɛ fuiteli kɛ depuis très longtemps c'est un phénomène récurrent o tɛ dɔ wɛrɛ c'est-à-dire que phénomène min don a bɛ kɛ tout le temps mais à chaque fois ça a été dénoncé et on a même vu que san dɔw kɛra sujet fuitelen lorsque les autorités ont été mises au courant olu ye effort dɔ kɛ u ye sujet falen
an y'o ye san dɔw la o kɛra c'est à dire que fɛn min fɛnɛ kɛra ni ɲuman don an k'o fɔ sujet fuiteli c'est pas normal hein. Ça ne doit se faire aucunement. Moi je ne travaille pas au ministère de l'éducation mais information dɔw bɛ n bolo mun b'a yira k'a fɔ ko normalement ni sujet dira ka bila ka taa académie na ka jɛnsɛn salle d'examen ni ɲɔgɔn cɛ ka taga bila fan bɛɛ u b'a bila sous scellé kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ a da de bɛ tu bɛɛ yɛrɛ man ka sujet y'a ɲɛ la yɛrɛ n t'a dɔn ni bɛ ka kuma faamuya a kan ka da mɔgɔ damadɔɔni de ni ɲɔgɔn cɛ sujet yɛrɛ man ka fuite cogoya si la lorsqu'il y a national les sujets ne doivent même pas fuiter parce que comité dɔ de sigilen don a kama parce que sujet caman de bɛ proposer i y'a faamuya ni matière ka ca i b'a sɔrɔ mati la sujet caman bɛ proposer bio la il y a un comité restreint qui choisit le sujet qui doit être donné aux candidats le jour des examens donc n'o choisira u b'a sujet u b'a reproduit bɛɛ tɛ bɔ a kalama dɛ ka sɔrɔ k'a bila enveloppe kɔnɔna la donc Thierno comment se fait-il que les sujets fuitent? Déjà, ça veut dire que le mécanisme qui est mis en place depuis très longtemps doit être revu parce que ce n'est pas bien fait. Ni un sujet qui fuité, c'est que le problème doit être non. Sujet fuité, c'est un problème. N'a fuité là, ni maubora kalama, nous a alerté. Il n'a pas de là que vous devez prendre des dispositions pour changer les sujets parce que Thierno, sujet tchama de proposer dans une seule matière, on peut proposer plusieurs sujets d'examen. Ni sujet follow fuité là. Vous avez le temps le soir, même si on va se dire que bon, oui, c'est vrai, photocopie qu'on font par là. Mais non, vous pouvez changer les sujets, ça c'est déjà fait. Prenez des dispositions pour changer les sujets. Et dimanche donc, des fois dans lundi, dimanche, sujet follow fuité là. Sujet follow fuité là. En mɔgɔw radio dambe mɔgɔw ma kɔnɔ o la mɔgɔw ma journaliste ma kɔnɔ o la mais sujet kun bɛ ka circuler élèves ni ɲɔgɔn cɛ Thierno e yɛrɛ somɔgɔ i dɔgɔnin ou bien i den ou bien i neveu o bɛ defu la o ne yɛrɛ dɔgɔnin i wolowolo dɔgɔnin fa kelen ba kelen o bɛ defu la mais n'i e nana ka na k'i sigi ka kunnafoni da maliyɛnw tulo kan parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnɛman tɛ sinon i bɛ se k'i da tugu a kan par malhonnêteté intellectuelle a bɛ e dɔgɔnin bolo cogo min na a bɛ maliyɛn denmisɛnnin wɛrɛw bolo ten a ka ca ala fɛ n'i ye sujet kɔni sɔrɔ ne danga t'i kɔ i bɛ passer defu la bon o sujet kelen mun y'a yɛrɛ sɔrɔ élèves bolo a sujet o de dira candidat ma lundi don a ma kɛ ten ya o sujet kelen de dira candidat ma lundi donc kunun tun tɛ mardi ya kunun mardi i ye émission kɛ o émission kɔnɔna la i yɛrɛ i y'i baarakɛ ɲɔgɔn dɔ wele mun y'an contacté k'a fɔ ko an k'u dɛmɛ walasa kunnafoni ka se ka cari autorités ka bɔ a kalama parce que ni sujet danna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ professeur kunda ou bien élève kunda candidat bɛ ka di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'a fɔ non ça ce n'est pas grave plutôt on va dire que c'est grave mais autorités t'a kalama donc ni autorités t'a kalama ils peuvent pas prendre des dispositions parce que hadamaden hali ala tɛ mɔgɔ minɛ n'o ye n'i tɛ fɛn mun kalama hali ala t'i jalaki o la donc kunu an bɔra n'a ye yanni anw yɛrɛ kun ka bɔ n'a ye yanni an kunna c'est an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni olu k'an informer mɔgɔ caman tun bɔra n'a kuma ye réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko les sujets du DEF ont fuité Thierno celui de communication mais ministère de l'éducation le ministre de l'éducation a tout un cabinet à sa disposition et le secrétaire général du ministère de l'éducation est là chef de cabinet beno inspection beno académie beno Thierno nous bɛ se k'a fɔ cogo di ko olu t'a kalama k'a fɔ ko sujet fuitera ɲa dɔn mɔgɔ kɔni tɛ se k'a bila hakili la k'a fɔ ko réseaux sociaux ka bibi na Mali kɔnɔna la ko ni kuma bɛ fɔ réseaux sociaux kan hali bandaw ni o y'an ka président ye IBK tun bɛ bɔ a kalama cogo min na i n'a fɔ ATT tun bɛ bɔ a kalama cogo min na bandaw mun bɛ Kuluba ale bɛ bɔ a kalama Assimi Goïta n'ale ye vice président ye n'ale bɛ Kati ale bɛ bɔ a kalama premier ministre Mokhtar Wane qui est à la primature il est au courant bon Thierno nin bɛɛ bɛ digi mɔgɔ la nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko Mali tɛ ka avancer parce que on veut un Mali kura mais ni si ma digi an na dɛ mun yɛrɛ ne tɔ choqué k'an bila n ka sɔn i ka invitation ma bi an ka na an ka kuma o ye ministère de l'éducation ye communiqué min kɛ bi an ka titre la an y'a fɔ ko c'est un communiqué laconique communiqué laconique tɛ dɔwɛrɛ dɛ c'est à dire que communiqué kuntan si tu me le permets Thierno rapidement en une minute n bɛ communiqué kuntan ye communiqué manamana communiqué ye maintenant n b'a kalan sa pour te dire que c'est une foutaise nationale i bɛ foutaise nationale dɔn kabako de do u ye communiqué de kɛ au lieu que ka bɔ ka kuma wɛrɛ fɔ k'a fɔ k'u bɔra nin ko in kalama cogo dɔ la u bɛna fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ko de ko maa minnu sa iso bɛna kala a lamɛn ka ɲabali kabako de do anw dabali banna jamana ko in na nin bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔw bɔra ne yɛrɛ bɔra n ka émission na ka aw alerter kɛ k'a bila k'a fɔ ko sujets bɛ ka yala yala bɔlɔn kɔnɔ a bɛ ka yala yala denmisɛnninw bolo yɛlɛma ka don a la rapidement denmisɛnnin caman bɛ yen minnu ye ne yɛrɛ wele ka n dɔgɔya
n yɛrɛ dɔgɔninw u bɛɛ ye kumaw fɔ mais hakili ɲuman de b'an na ka ɲɛsin yɛlɛma ka don kalanko la kuma b'i bolo Isufu a traduit merci Chorno m'a kala tubabukan na rapidement le ministre de l'Éducation nationale informe l'ensemble des acteurs de l'éducation que depuis quelque temps en tas de des individus mal intentionnés s'agitent sur les réseaux sociaux dans les tentatives stériles visant à saboter les efforts de toute la nation de réaliser des évaluations de fin d'année propres et crédibles. Pour que ko Mali ministre so mu ɲɛsinnen don an ka kalanko ma ko a b'a yira jamanadenw na opinion nationale la ani maa minnu bɛ baara kɛ an ka kalanko taasira kan les acteurs de l'éducation que depuis quelque temps ko depuis wagati dɔ kɛra ko hadamaden dɔw bɛ yen nɔ maa ŋaniya jugu des individus mal intentionnés maa ŋaniya jugu dɔw bɛ yen nɔ ko u b'u yɛrɛ agiter réseaux sociaux sanfɛ o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ c'est à dire que mɔgɔ minnu bɛ ta ka bin ni ta ka pɛrɛn na Facebook ani WhatsApp sanfɛ ko awɔ mɔgɔ minnu bɛ panga puruti o de ye agitation ye panga puruti la réseaux sociaux sanfɛ ni o ye WhatsApp ni Facebook ni Snap ye ko dans des tentatives stériles visant à saboter les efforts ko ka essayer ka waleya dɔw ta walasa examen minnu bɛ ka kɛ ni i n'a fɔ o ye defu ye ni san laban in na ko k'o saboter donc ko ministre de l'éducation nationale ko ni ala sɔnna a ma ko u bɛ sɔn ka weleli kɛ bɔgɔ jeninen sanfɛ maa o maa ko i nɔ yera ni sabotage in na donc ko enquête bɛ sen na ko ni ala sɔnna ma ko conclusion bɛ na ta ka di an ka kiiritigɛlaw ma ala tɛmɛ donc Chorno ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan nɔ question fɔlɔ jɔn de ye individu mal intentionné c'est-à-dire que maa minnu bɛ yen nɔ k'u ŋaniya ka jugu k'u bɛ fɛ ka defu saboter ne bɛ fɛ secrétaire général ni o ye monsieur Kinan Ag Gadeda ni o ye ministre de l'éducation secrétaire général ye ministère de l'éducation secrétaire général ye maa minnu ye mɔgɔ ŋaniya juguw ye ni ale kɛlen don k'o sɛbɛn a ka nin communiqué in kɔnɔna la olu ye maa jɔnw ye minnu de bɛ ka pouvoir exercer u k'o fɔ an ɲɛna olu mɔgɔ olu ye jɔnw ye mɔgɔ minnu ye sujet labɔ u yɛrɛ ka secteur kɔnɔna la parce que merci n bɛna nin kuma ye non Chorno c'est pour ça que je dis que c'est un communiqué qui est flou communiqué mun a jɛlen tɛ c'est un communiqué laconique tɛ manamana communiqué un communiqué qui ne veut rien dire des individus mal intentionnés mɔgɔ ŋaniya jugu dɔn ne ye mɔgɔ ŋaniya jugu ye mɔgɔ minnu bɔra ni sujet ye wa sujet fuitera cogo di a bɛ minnu ka disposition na minnu bɛ taa ka taa cari ka taa bila académie na ou bien ka taa bila examen kɛyɔrɔ la wa ou bien mɔgɔ minnu ye sujet ta ka bila enveloppe kɔnɔ wa ou bien mɔgɔ minnu ye sujet choisi walasa k'a ta ka taa k'a di candidat ma wa ou bien soit sujet bɛ minnu ka disposition na n'a kan ka su bolo ou bien ni sɔgɔmada fɛ ni sujet kan ka taga ou bien sujet bɛ conserver yɔrɔ min na c'est qui les individus mal intentionnés mais mun b'a yira k'a fɔ communiqué ye manamana communiqué ye ko des individus mal intentionnés qui s'agitent sur les réseaux sociaux donc ça veut dire que mɔgɔ minnu ye sujet in labɔ a kan t'olu ma dɛ ko qu'il s'agit sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que mɔgɔ minnu bɛ panga puruti la réseaux sociaux sanfɛ Chorno panga purutikɛlaw ne kɔni bolo an bɛɛ b'o la o e b'a dɔn mun na an bɛɛ b'o la parce que kunu ka taa se kunna sini ma yanni anw k'an da don a la maa caman ye gosili kɛ maa caman ye alerte di a bɛ fɔ olu de ma ko mɔgɔ minnu bɛ alerte dilaw k'a fɔ ko ministre de l'éducation gouvernement malien defu candidat sujet b'u bolo a ye fɛɛrɛ kɛ mɔgɔ minnu n'u ye nin ko in kɛ a k'u nɔ minɛ a ka sanction ta o kama wa sujet ka falen walasa denmisɛnninw a kana kɛ defu in kana ta ka d'u ma fu parce que Chorno quand tu vas dans une salle d'examen on t'examine examineli kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye est-ce que niveau b'i la walasa i ka taa classe supérieure la ni sujet taara ka di e ma a tɛ komi Chorno ni a fɔra e ɲɛna ko 1+1 est égal à 2 o ka ta ka di e ma so kɔnɔ ni dugu jɛra o ka taa sɛbɛn tableau la k'a fɔ ko 1+1 est égal à 2 mais Chorno on t'a pas examiné i ma examiné o i ma examen kɛ donc kuma in dabɔra o de kama walasa ka alerte lancer ko des individus qui s'agitent sur les réseaux sociaux mɔgɔ minnu bɛ ka kuma fɔ réseaux sociaux sanfɛ olu ye mun wɛrɛ kɛ n'a bɔra alerte la ka alerte kɛ ka aw ladɔnniya k'aw ladɔnniya anw di panga purutikɛla ye dɛ anw di panga puruti dɔn kuma mun fɔra anw bɛ jamana de fɛ wa anw b'a lajɛ de ka se ka u bɔ ko kalama k'u kɔrɔkɔri n b'a fɔ n ka kuma na don o don k'u kɔrɔkɔri in kɔrɔ de ka u bɔ ko kalama ko dɔ bɛ ka kɛ anw bɔra a kalama
ne hakili la ni kunnafoni dila ka devoir ye fɛn ye n k'o kɔrɔ de ka se ka fanga baarakɛlaw dɛmɛ u ka baara kɛko ɲuman na ko mun bɛ ka kɛ n'aw t'a kalama wa an b'a bɔ a kalama fura ka sɔrɔ a la ko pangapuruti i b'a sɔrɔ maa wɛrɛ ye pangapuruti la sinon anw tɛ pangapuruti ye donc pangapurutikɛla ninnu a k'ulu désigner k'ulu ɲɛfɔ an ye maa minnu ye sujet labɔ wa ou bien soit mɔgɔ minnu y'a kuma fɔ n'olu de pangapurutikɛlaw ye a tilala k'a fɔ tuguni ko dɔw bɛ fɛ ka saboteli kɛ ko examen minnu bɛ ka kɛ nin fɛn naani na i n'a fɔ defu ko hadamaden ŋaniya jugu dɔw wulila minnu bɛ fɛ k'o saboter ko ka effort ko k'olu ka effort bɛ saboter cɔrɔnu sabotelikɛlaw ye jɔnw ye mɔgɔ minnu ye sujet labɔ k'a feere denmisɛnninw ma ou bien k'a di parents d'élèves ma ou bien k'a bila candidat ka disposition na olu de ye sabotelikɛlaw ye wa ou bien soit mɔgɔ minnu y'a kuma fɔ réseaux sociaux sanfɛ a bɛ k'a fɔ minnu ma ko agitateurs olu de ye sabotelikɛlaw ye donc ne bɛ fɛ le secrétaire général du ministère de l'éducation a ka bɔ a ka sabotelikɛlaw fana yira n na cɔrɔnu pour terminer sur le plan du droit u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko non assistance à personne en danger ni hadamaden n'a tigi bɛ danger la cɔrɔnu e bɛ se ka ko kɛ walasa k'a tigi kisi o kɔlɔlɔ ma n'i m'a kɛ i bɛ se ka nɔ minɛ a bɛ f'i ma ko c'est à dire que tu peux être poursuivi pour non assistance à personne en danger mais cɔrɔnu ne bolo kunnafonidilaw ye mun kɛ ça c'est une assistance à personne en danger e b'a dɔn mun na n b'o fɔ wa parce que denmisɛnnin minnu bɛ bila ka sujet d'u ma sujet traitelen b'u bolo o sujet kelen a ma falen dɛ o sujet de tilala ka taa bɔ salle d'examen la sini kule kɛra k'a fɔ ko kunun ko sujet minnu bɛ ka di ko aw kana to o sujet ka di a y'a modifier a temps sinon a bɛ denmisɛnninw bolo u ma sɔn ka modifier ministère de l'éducation u ye tulo gɛlɛya kɛ wa kunun maliyɛn bɛɛ bɔra a kalama an ye alerte di k'a fɔ ko sujet minnu bɛ yen nɔ k'a fuitera k'a sujet kana di élèves ma bi o sujet kelen cɔrɔnu o de taara di e yɛrɛ cɔrɔnu ko mɔgɔ caman wulila k'i dɔgɔya ne yɛrɛ Yusu Mangara mun filɛ nin ye cɔrɔnu i b'a kalama k'a fɔ ko Mali kura in kɔnɔ bɛɛ kan ka baara k'a yɛrɛ kan dɛ hali parents d'élèves parents d'élèves dɔw ye ne wele kunun ko mais ko anw ta y'a la mun de ko munna ko anw m'an da don élèves ka sujet ko la ko pourquoi an t'u ka denmisɛnninw to yen nɔ sujet b'u bolo u k'a traiter k'e tuma na ko an tɛ fɛ k'u ka passer a cɔrɔnu an ka sabali sa an b'a la ko Mali kura e bɛ fɛ e den ka kalan ka ɲɛ c'est pour ça quand on dit que l'étudiant ou bien l'élève malien n'a pas de niveau a kana bali mɔgɔ la mais c'est la vérité e ka taa m'a fɔ k'a fɔ ko étudiant malien ni élève malien bɛɛ ye vaurien ye dɛ a ɲuman caman bɛ yen nɔ mais a camanba de fana bɛ cɔrɔnu minnu tolilen don ce n'est pas pour rien que il y a même des gens qui ont du mal à placer deux phrases correctes n'u ma futi kɛ parce que niveau t'u la u t'a dɔn e mun ye parent d'élève ye a ka di e den ka examen ɲɛnama de kɛ wa ou ka taa examiner sujet ka sujet min t'a bolo ça veut dire qu'il s'est bien préparé ça veut dire qu'il a une leçon ta ça veut dire qu'il est prêt pour affronter ka sujet ta cɔrɔnu ka taa d'a ma mais fraude tɛ a cɔrɔnu est-ce que ce n'est pas une fraude hali salle kɔnɔna la n'i minɛna k'a fɔ ko sujet tun b'i bolo ko i y'a traité i nana n'a ye ou bien i bɔra a kalama on t'exclut d'emblée i bɛ gɛn de que e sen bɛ bɔ a la e bɛ redoubler wa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u b'u suspend hali san 2 u man ka segin examen kan olu sariyaw bɛɛ bɛ yen nɔ bon ne bolo au lieu que anw minnu ye aw alerter comme je l'ai dit c'est une assistance à personne en danger anw minnu ye alerte kɛ k'a fɔ nin waleya minnu bɛ ka ta ka denmisɛnninw sɛgɛrɛ denmisɛnninw yɛrɛ t'a kɔlɔlɔ dɔn parents d'élèves minnu bɛ yen nɔ olu de kan ka bɔ a kɔlɔlɔ kalama ministère de l'éducation acteurs minnu bɛ yen nɔ olu de kan ka bɔ a kɔlɔlɔ kalama an minnu ye adultes ye ani responsable minnu bɛ jamana in kunna olu de kan ka bɔ a kɔlɔlɔ kalama parce que on dit que on veut arrêter avec les mauvaises pratiques k'an bɛ fɛ ka na ni waleya kuraw ye Mali kura kɔnɔna la comment se fait-il que cɔrɔnu ni alerte bɛɛ bɛ di on fait une assistance à personne en danger aw tɛ se ka wuli ka an féliciter k'a fɔ ko a ye nin mun kɛ a ka baara ɲɛna parce que a y'an labɔ a kalama donc aw ni ce a ka fasoden ɲuman la an bɛna disposition ta walasa ka sujet yɛlɛma wa fuite in kɛra cogo o cogo an bɛ enquête kɛ walasa maliyɛn bɛɛ ka bɔ a kalama u tigiw nɔ bɛ minɛ mais a bɛ bɔ ka manamana communiqué kɛ un communiqué laconique ko saboteurs ko personnes mal intentionnées ko des agitateurs sur les réseaux sociaux cɔrɔnu o ye manamana kan de donc an bɛ mun fɔ an bɛ wele bila président Bandaw cɔrɔnu a y'a ka discours kɛ don min na an bɛɛ tun bɛ salle kɔnɔna la dɛ an fa don le colonel Assimi Goïta vice-président de la transition an kɔrɔkɛ sɛbɛ don an ka danaya b'a kan même si on n'est pas d'accord avec lui sur tous les plans le premier ministre Mokhtar Wane ko mɔgɔ ladirilen don an ka danaya b'a yɔrɔ cɔrɔnu ministre de l'éducation nationale a ka démissionner parce que a ye nin mun kɛ tan nin tɛ an ka Mali kura ye a n'a ka secrétaire général
hakili tɛ tɔgɔ in na yɛrɛ ale fana ka démissionner rapidement parce que n'a bɛ maliyɛnw bonya n'a bɛ candidat bonya n'a bɛ parents d'élèves bonya n'a bɛ Mali éducation yɛrɛ bonya mun bilala en place depuis Modibo Keïta fo bi il doit pas faire ce communiqué insultant honteux et laconique donc saboteur ye mun ye panga politikɛlaw ye mun ye mɔgɔ minnu ye mɔgɔ ŋaniya jugu ye a ka bɔ a k'u ɲɛfɔ an ɲɛna rapidement an tɛ nin ko in to tan dɛ nin y'a daminɛlen de voilà merci ne hakili la Yusufu ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban n bɛ mun fɔ ka fara nin bɛɛ kan maliyɛnw wa n bɛ segin a kan maliyɛn cɛman ni musoman anw bɛ yan fasojɔ de kama anw bɛ yan jamana taaɲɛ de kama anw bɛ yan ka kow ɲɛnabɔ de anw bɛ yan ni mun ɲɛna an b'a fɔ n'an ye mun ye ko fili kɛra la an yɛrɛ ka kuma fɔtɔ la k'an ye fili dɔ k'a la an bɛ bɔ an b'o fana ɲɛfɔ jamanadenw ye k'a fɔ an bɔra ka nin fɔ an bɔra a kalama ko fili b'a la an b'o fana fɔ n'an ye mun fana ye ko alerte don ka maaw bɔ a kalama maaw tɛ mun kalama an b'o fana kɛ ne hakili la o de ye baara ɲuman ye o baara ɲuman tɛ tɛmɛ o kan tiɲɛ don an dɔgɔninw k'u ma kalankɛ ɲina caman yɛrɛ ye ne wele u y'o fɔ u ko Cɔrɔnɔ a b'a kalama an denw ma kalankɛ ɲina u ma kalankɛ ɲina u ma don ekɔli yɛrɛ kɔnɔ o bɛɛ ye tiɲɛ ye donc a fura de ye sujɛw ka fiti kɛ ka taa d'u ma u k'a traiter ka taa sigi a kɛ wa a fura de y'o ye wa ne b'aw ɲininka tari a fura de ye o ye wa bɛɛ k'i sigi i ka n jaabi nin na a fura o de ye ka sujet ta sujet ye fiti kɛ u bɛ ka taa cyber café o kɔnɔ an yɛrɛ wele k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ ka taa cyber café la k'a bɛ ka imprimer ka d'u ma donc a fura de ye sujɛw ka d'u ma u ka taa traiter dugu mana jɛ ka taa kɛ wa ne b'aw ɲininka o la dɛ a y'o jaabi o kɔfɛ ne hakili la un bon communicant walima un bon journaliste n'i ye mun ye k'i y'a fɔ jamanajɔ kama o tigi kan ka féliciter de wa walima kuma de bɛ bɔ ka o tigi lagosi maliyɛnw a y'aw miiri dɛ n bɛ ka kuma min fɔ a y'a ta bala ka ɲɛ mun ye ne dabali ban ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o ye surɔ malgré tout que an bɔra ka kumakan de fɔ k'a fɔ n k'an bɛ fanga baarakɛlaw bɔ a kalama ministère de l'éducation baarakɛlaw mɔgɔ baara kɛ ministère de l'éducation na n ko n'aw t'a kalama a ye ministre bɔ a kalama ni ministre t'a kalama a y'a bɔ a kalama parce que a sigira a ma mɛn a y'a bɔ a kalama k'a fɔ ko sujɛw bɛ ka fiti kɛ k'an welela k'a fɔ an ye ne hakili la o kumakan in an y'a fɔ su kolen yanni dugu kɔni ka jɛ fura kɔni kan ka sɔrɔ a la walima dugu yɛrɛ jɛlen yanni denmisɛnninw ka examen kɛ fura ka sɔrɔ a la sujɛw bɛ se ka yɛlɛma cogo min na o ka yɛlɛma hali n'a sɔrɔla sujet fɔlɔfɔlɔ mun k'o kɛra physique chimie ko yɛlɛma ma se ka don o la yanni an ka kuma fɔliw cɛ sujet filanan don n'o ye SMI sabanan don n'o ye anglais nka maliyɛnw mun y'an dabali ban physique chimie ko yɛlɛma ma don o la ko SM ko yɛlɛma ma don a la mun ye n dabali ban o de ye o ye malgré que anw ye kuleba bɛɛ kɛ k'an yɛrɛ faga ka alerte kɛ yɛlɛma ma don a la an ko an ka banna sa o n y'o bannen ye fanga kura mun dɔn ko Mali kura fanga kura mun dɔn ko yɛlɛma bɛna don kalanko la n ko nin y'o daminɛ wa ne dabali banna ne yɛrɛ ne de kuma fɔ kunun n ko n bɛ bɔ n ka Facebook ci filɛ n'a sɔrɔla a sujet kelen ninnu nana wa mais a nana n ka n dabali de banna kuma ma sɔrɔ ne da kɔnɔ radio danbe baarakɛlaw ye n wele Ibrahim Traoré u ka kɔrɔfɔ y'a jira Cɔrɔnɔ i y'a ye wa sujet minnu ni an y'a fɔ k'an bɛna bila a bilala wa a kɛra n k'a tɛ tɛmɛ Ala ta kan n'anw bɛ émission k'an bɛ kuma an b'a jira k'a fɔ a dun kɛra dɛ wa a ko banna o mun kɛra au lieu que kuma ka fɔ ka ɲɛfɔli k'an ye ko maa minnu bɛ yen ko panga purutikɛlaw réseaux sociaux kan ne kɔni mara la n'anw b'o panga purutikɛlaw la Jɛfaga i tora ka gɛrɛ kuma in ye dabali ban a ye n sen dan na anw bɛ yan fasojɔ de la anw de ye faso ci la wa anw bɛ faso baarakɛlaw de dɛmɛ u ka faso la wa anw y'o kɛ de IBK ka waati ko o ko k'a ɲɛna an b'a fɔ ko o ko bɛ yen k'a ma ɲɛ an b'o fɔ o kɔni ni mun bɛ kɛ o ka kɛ anw jɛnnen don n'o ye jamana in kɔnɔ yan comment est-ce que toujours bɛ fiti kɛ o bɛ fɔ nin kumakan in bɛ taa bila réseaux sociaux kan Allahu akbar ni Ala yɛrɛ tɛ anw tɛ siran maa ɲɛ koyi ni Ala tɛ lahara Ala anw bɛ siran Ala dɔrɔn de ɲɛ Ala y'o de fɔ k'an kana siran maa ɲɛ n'ale tɛ anw ka kɛlɛ anw b'a kan koyi anw yɛrɛ jɛlen don n'a ye bamuru bɛ se k'an sɔrɔ sira kan ko bɛɛ b'an sɔrɔ sira kan wa anw b'a kɛ ni mun bɛ k'a la o ka kɛ n'i bɛ tiɲɛ kan bilahi tɛ malo Jɛfaga kuma dɔ b'i bolo ka fara nin ko in kan wa Cɔrɔnɔ n b'i fo i folen kɔfɛ n bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali ko k'an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Cɔrɔnɔ ne tɛna n da don communiqué in détail la bari sabula directeur bɔra yan fɛn fɛn bɛ communiqué kɔnɔ a y'a bɛɛ lase maliyɛnw ma mun ye ne dabali ban Cɔrɔnɔ mun ye ne kamana gan ne bolo ni maa bɔra k'a f'i ye ko karisa ko ni m'i tɔgɔ dɔn ko maaw dɔw bɛ ka tulonkɛ kɛ i ka so kɔfɛ tasuma dɔ b'u bolo ko ni m'u tɔgɔ dɔn ko tasuma in laban k'a bɛ don i fɛ yen u y'i alerté ka i ladɔnniya k'a fɔ k'i k'i tɔgɔ dɔn e bɛ wuli de maa minnu ye tasuma in maa minnu bɛ ka a baara lawaleya i bɛ wuli ka olu tigilamɔgɔw de ɲini wa walima mun y'a f'i ɲɛna k'i k'i tɔgɔ dɔn i bɛ wuli k'o de kama nin ye dabali ban ko de ye mais Cɔrɔnɔ mun ye ne dabali ban an bɛɛ ko Mali kura k'an b'a fɛ Mali kura de ka don ko mauvaise pratique ko kɛwale minnu tun bɛ kɛ ka kɔrɔ k'olu de kɛra sababu ye Mali seginna ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka fonction publique la ko
ko kojugu caman de tun bɛ yen cɔrɔnɔ ko o de y'a to Mali binna ni nin tun kɛra Elhaji Ibrahim Bubakari Keta ka wagati la wallahi an tun b'a fɔ ko i y'a ye ko bɛɛ tun bɛ nin fɔ u tun b'a fɔ ko wayi ko IBK de nɔ ye nin bɛɛ ye an tun bɛ wuli ka fan bɛɛ kɛ mankan ye k'a fɔ ko nin ye IBK de nɔ ye IBK taara an ye IBK kɛlɛ mun na maliden caman wulila M5 sigira yan fɛn bɛɛ sigira yan cɔrɔnɔ a bɛɛ sigi kun ye mun ye ko IBK ka taa ko parce que ko fanga min b'a bolo ko fanga ɲɛnama tɛ k'a tɛ ka maliyɛnw ka ko ta sɛbɛla k'an y'a bila de walasa maliyɛnw ka hamina ko nin ka degun ye mun ye ko ka o sabati k'a bɛɛ ɲɛnabɔ walasa k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'a fɔra ko o IBK in tagara cɔrɔnɔ ni ɲɔgɔnna kɛwale kɛra a kɛra an bɔra kunna an y'a fɔ an ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la an bɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka ministère de l'éducation nationale k'u mɔgɔw k'a ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ ko nin kɛwale min bɛ ka kɛ u ka solution ɲini a la maa minnu ye nin kɛwale sabati u ka solution ɲini a la walasa olu tigilamɔgɔw u ka enquête dayɛlɛ olu bɛ se ka minɛ cogo min na mais n'a fɔra ko enquête tɛ dayɛlɛ ka olu minɛ dɛ mais an minnu bɔra k'a fɔ olu ɲɛna ko nin kɛwale cɛjugu talen don ka ɲɛsin malidenw ma Mali siniɲɛsigi parce que denmisɛnninw de ye Mali siniɲɛsigi ye cɔrɔnɔ n'i y'a mɛn ko jamana o jamana taara ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ a denmisɛnninw de kalannen don i bɛ taa sɔrɔ kalan de bɛ ba la cɔrɔnɔ an ka an wulila de k'a fɔ ko an ka denmisɛnninw an dɔgɔninw an denw u ka avenir de bɛna don bogo la sinon n'i y'a ta k'a lajɛ cɔrɔnɔ ko aw ba ka lagare o bɛ defu la ne yɛrɛ cousine baden de bɛ minnu bɛ defu la surɔ yɛrɛ olu yɛrɛ ye ne wele kuma tɛ u ma mun fɔ n ye n ko ne ye n ka defu ɲini cogo min na k'a sɔrɔ cogo min na aw fana k'a ta ɲini ten cogo la n'o kɛra don dɔ la aw bɛ se k'aw disi gosi k'a fɔ ko an ye baara kɛ an bɔra k'aw alerter aw tɛ ko wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ anw yɛrɛ dɛ aw bɛ n'a fɔ anw ɲɛ de ye ko wayi ko aw bɛ bɔ ko maa ŋaniya jugu a cɔrɔnɔ nin ye kojugu ye dɛ ko maa ŋaniya jugu ko olu de wulilen don réseaux sociaux sanfɛ u bɛ pan ka buruti la walasa k'olu ka baara fin d'année examen minnu kan ka kɛ fin d'année la ko k'o saboter an ye sabotage jumɛn de kɛ nin yɔrɔ la an ma sabotage kɛ cɔrɔnɔ an ye u ladɔnniya de an y'a f'u ɲɛna de k'a fɔ ko kɛwale cɛjugu min bɛ ka kɛ a ye fu siri a dan na ne yɛrɛ exemple di kunu n ko san dɔ la an hakili b'a la a wagati n t'a dɔn Mamadu Lamini Tarawele de tun ye Ala ka hinɛ a la ale de tun ye ministre de l'éducation ye ni ɲɔgɔnna kɛwale dɔw delila ka kɛ sujet fuite kɛ cɔrɔnɔ a ye sujet yɛlɛma donc an y'aw alerter de walasa aw bɛ se ka ale ka kɛwale in ta ɲɔgɔnna kɛ bari sabula n'i y'a mɛn ko jamana denmisɛnninw de don n'i y'a mɛn ko jamana éducation ɲɛnama de ko don mais an bɔra k'o kumakan minnu fɔ cɔrɔnɔ o de kɛra sababu ye wala yali u ka bɔ k'a fɔ k'u ka yafa deli kɛ ministère mɔgɔw u tun kan ka bɔ de ka yafa deli kɛ parents d'élèves bɛɛ fɛ cɔrɔnɔ u tun kan ka bɔ de ka yafa deli kɛ parents d'élèves bɛɛ fɛ ka tila ka sujet ninnu yɛlɛma kunun an ye sujet minnu publier n ko sujet kelenw de dira an ye kumakan minnu fɔ o kumakan kelenw de bɔra yanni u ka wuli k'a fɔ k'u ka enquête kɛ sujet in ye fuite kɛ cogo jumɛn de la olu ka baara tun kan ka kɛ o laɲiniw de ka laɲiniw sabati walasa sujet ninnu bɔra cogo min na ka se ka u tɛgɛ da a maaw kan mais olu ka baara ma ko ye dɛ olu ka baara kɛra de cɔrɔnɔ ko maa minnu bɛ ka kunnafoni di an ma kunnafoni di ko wɛrɛ kama quoi an ye kunnafoni di dɛ kulu de la kunnafoni k'a yira u la k'a fɔ ko aw tɛ mun kalama an bɛ k'o de fɔ aw ye aw tɛ mun kalama an bɛ k'aw wele k'o de fɔ aw ɲɛna mais cɔrɔnɔ au lieu que u k'a fɔ ko k'anw féliciter au lieu que u k'a fɔ k'a fɔ ko vraiment ninnu ye kɛwale min kɛ nin ye kɛwale ɲɛnama ye cɔrɔnɔ n'a fɔra ko an ye nin kunnafoni min di ninnu k'a fɔ k'u b'an lagosi nin kunnafoni la a fɔ ko hali siɲɛ wɛrɛ ni maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye kunnafoni wɛrɛ mais k'a bɛ Mali kan hali n'a y'a sɔrɔ u kan ka bombe de bila an ka yɔrɔ dɔ la k'a tigilamɔgɔw bɔra a kalama est ce que a bɛ se ka kunnafoni di k'a fɔ ko nin yɔrɔ in na n'an m'aw tɔgɔ dɔn ka faamaw alerter k'a f'u ye ko n'u m'u tɔgɔ dɔn ko nin kɛwale in bɛna kɛ est ce que u bɛna sɔn k'a kɛ a tɛna sɔn k'a kɛ o bari sabula a bɛ fɔ ko ni maa mun yɛrɛ jamana in na nin bɛ mun yira n'an b'a dɔn jamana kɔnɔ zon tɛ minɛ dɛ mais maa min b'a fɔ aw ye ko zon bɛ nin yɔrɔ la maa min b'a fɔ aw ye ko zon bɛ nin yɔrɔ la o tigilamɔgɔ de bɛ minɛ parce que a tigi y'a fɔ ko wayi ko zon bɛ nin yɔrɔ la mais zon in yɛrɛ ale y'a fɔ ko zon min kan ka minɛ dɛ o zon tɛ minɛ bilen donc an ko Mali kura de ni Mali kura bɛ jɔ cɔrɔnɔ a tɛ jɔ nin cogo kan ni Mali kura bɛ jɔ a bɛ jɔ tiɲɛ de kan ni Mali kura bɛ jɔ a bɛ jɔ baara de kan a bɛ jɔ kɛwale de kan an kɔni an t'a yɛrɛ an y'a alerter wa cɔrɔnɔ an bɛ continuer nin kɛlɛ kan an bɛ taa dabila bi an t'a dabila sini n'a y'a sɔrɔ an kan ka datugu kaso la de ko parce que an ye nin kuma fɔ ko parce que an ye autorité mɔgɔw wele k'u interpeller k'a yir'u la k'a fɔ ko kɛwale cɛjugu de bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la a y'aw tɔgɔ dɔn nin yɔrɔ la a y'aw tɔgɔ dɔn nin yɔrɔ la ko o de bɛ ka kɛ sababu ye k'u b'an wele cɔrɔnɔ n'an kan ka taa kaso la nin kama an jɛra n'a ye nin de tun bɛ ne bolo k'a fɔ. Jɛfaga a tɛ tɛmɛ nin kan i ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban maliyɛnw a bɔra ka kuma mɛn dɛ Yusufu Mangara y'a ta fɔ kumakan minnu jarila ministère de l'éducation fɛ ka commune fana y'a ka kɔrɔfɔ fara kan an ye nin kuma in de mɛn a y'an dabali ban pewu an dabali banna nka an sigimɛ k'a lajɛ kow mana taa sira mun kan an b'a lakale ɲɔgɔn ye maliyɛnw anw bi yan jamana jɔli de kama
anw bi yan malikura mun fɔra an fana ka contribution ye mun y'a la ka kunnafoni ɲuman di ko mun k'a kɛra ko jamana faamaw t'a kalama ka se k'u bɔ a kalama mun b'a to ka dɔ fara cɛsiri kan maliyɛnw ko in kɛra an y'o de fɔ aw ye surɔ ka bila bila an dɔgɔninw y'an wele an y'u ka kumakanw mɛn an ko an dɔgɔninw ma an da juguyala wallahi an jugu tɛ aw ye ne yɛrɛ dɔgɔnin n dɔgɔmuso fa kelen ba kelen o tun bɛ defu la bi a tun bɛ defu la o yɛrɛ tun b'a la ni mɔgɔ kan k'a da di ni mɔgɔ man ka kuma fewu ne yɛrɛ cɔrinɔ tun kan ka n da di a ko ka pewu mɛ mun na n kumana k'a fɔ k'an y'a mɛn k'a fɔ sujet dɔw bɛ ka fiti kɛ an t'a dɔn ni tiɲɛ don a ye wulikajɔ sabati n'a sɔrɔ tiɲɛ don a ye sujetw yɛlɛma parce que a bɛ polonpolo la bɔlɔlɔw kan a bɛ polonpolo la yɔrɔ bɛɛ donc nin sujet mun kɔni filɛ nin ni anw bɔra a kalama ko sini ko de bɛna kɛ n'o ye physique chimie ye a ye yɛlɛma don a la joona sinon a laban bɛna kɛ kata banani ye nka maliyɛnw o ko mun n'a kɛra ko o sujet kelen de tilala ka taa kɛ mun y'an dabali ban o kɔfɛ an tilala ka n'a ye tuguni nin communiqué in nana kɛ tuguni maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ dɛ ko bɛ dugu kɔnɔ ko belebeleba ko bɛ dugu kɔnɔ kabako belebeleba maliyɛnw anw bɛ o de fɔ anw ka baara in insha allahu n'anw ye ko o ko k'a ma ɲi maliyɛnw an b'a fɔ wallahi o baara in kɔni an b'o kɛ fo ka se a dan na kunnafonidila ŋana fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ jamana in kɔnɔ an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn communiquant ŋana fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ jamana in kɔnɔ an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ k'o bɛ fɛ Mali kura ka réaliser an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn nin bɛ se ka kɛ cogo di nin bɛ se ka kɛ cogo di nin mun n'a kɛra nin bɛ se ka kɛ cogo na sugu jumɛn la tari sujet tun tɛ se ka yɛlɛma wa a tun tɛ se ka yɛlɛma fili de wa n'o tun tɛ se ka kɛ mun na communiqué dɔ tɛ kɛ k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye ko nin de communiqué bɛ taa kɛ mun na sujet fana ma se ka yɛlɛma yanni o dugusajɛ cɛ walima aw tun t'a kalama wa n'aw tun t'a kalama mun na a tɛ bɔ k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye ka yafa deli kɛ k'a fɔ komi baaraw daminɛna ministre de l'éducation kura in n'a ka équipe fɛ an k'an sigi an wuli o bɛna prévu dɔ kɛ nka maliyɛnw o si ma fɔ dɛ o si ma fɔ nin communiqué in de fɔra ko maa minnu murutilen don réseaux sociaux kan ko minnu bɛ pan ka puruti la bɔlɔlɔ kan bɔlɔlɔ belebeleba in YouTube ni Facebook kan jamanaden minnu bɛ yen k'u bɛ pan ka puruti la ko pan ka puruti jumɛn a ko mɛ jɔn ma anw t'a dɔn maa minnu don anw kɔni tɛ pan ka purutikɛla ye jamanaden bɛɛ bɛ se ka kɛ o seere ye anw bɛ jamana in de kama wa anw tɛ pan ka purutikɛla ye anw ye jamana jɔla de ye wa anw bɛ ka jamana in jɔ su ni tile wa an b'o kɛ fo ka se an sadon ma Mangara bɛ n kɛrɛfɛ yan kɔrɔfɔ damadɔ b'i bolo ka fara ko in kan yanni an ka kuncɛ. Thierno, merci. Nga foli bien, nga foli be Dieu fagai. Korofo laban, je vais être très bref. Je vais donner un exemple quoi. Ni mana communiquer, mena ata ka comparaison do ke rapidement il va famia. Je donne un exemple. Les donc nous ka attentat do planifié. Attentat ka be fera mogofa. Bom chama babolo, abe fera ta sodochi. D'accord? Do be no plan b'a bolo k'a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ dɔ ci mɔgɔw b'a kɔnɔna la a dun bɛ se ka kɔlɔlɔ lase adamadenw ma a bɛ se k'u faga donc maa wɛrɛ sɔrɔla mun bɔra o attentat in kalama donc a ye kunnafoni di k'a fɔ autorités n'an ma wuli k'aw jɔ aw sen fila kan dɔ kɛlen don ka planification dɔ kɛ a kɛlen don ka attentat dɔ planifier k'a bɛna ka na kɛ nin don in na nin wagati in na nin moyen ninnu de b'a bolo donc a ye wuli aw ka fu siri a la sinon maa dɔw bɛ bɔnɛ u ni na gouvernement bɔra o kɔfɛ dɔrɔn ka communiquer k'a fɔ ko hey e mun ye anw informé an bɛ t'i datugu e ye mɔgɔlankolon de e de agitateur ye donc nin communiqué in nin y'o dɔrɔn de n bɛ segin kuma in kan kɔlɔlɔ kan ka se dɔ ma dɔ bɔra k'a fɔ n'i ma wuli ka fu siri a dan na n'i ma wuli ka solution ɲini nin kɔlɔlɔ bɛ se nin tigi ma nka e ma wuli k'o tigi remercier e ma wuli ka solution ɲini o la mais maa mun ye e kunnafoni e ko k'o ye saboteur ye e ko k'o ye agitateur ye ko o ye pan ka purutikɛla ye wa e ko k'o ye mɔgɔ ŋaniya jugu de donc Thierno franchement c'est le monde à l'envers le monde à l'envers n bɛ fɛ ka nin de fɔ ka n fara i ka kuma kan. Mangara merci n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn maliyɛnw bɛ aw fo a bɔra ka nin ye nin de tun b'an bolo ka ɲɛsin aw ma nin ko de bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ an dɔgɔninw ye an b'aw ka hɛrɛ de fɛ an b'aw ka avenir ɲuman de fɛ wallahi ne Thierno Salum nin ouverture média kelen in kɔnɔ baki sele ani defu sele an bɔra ka taa micro trottoir ka taa micro jɔ candidat la defu denmisɛnninw ani minnu bɛ baccalauréat la maliyɛnw a don a caman kɛra géré dɛ nazarakan mun bɔr'u da a y'a mɛn tubabukan mun bɔr'u da a y'a mɛn tubabukan fo dɔw ko est-ce que k'u bɛ se k'a fɔ bamanankan la k'u bɛ ka gêner k'olu de bɛna kɛ an ka Mali cadre ye directeur olu de bɛna kɛ ministre ye olu de bɛna ONG baw ta olu de bɛna kɛ ambassadeur baw ye
dɛsɛ ka nazarakan ne hakili fura de bɛ ɲini u la n'a sɔrɔla ko ane ma kɛ denmisɛnninw ma kalan kɛ ne hakili fura de kan ka ɲini u la ni ane bɛ kɛ ane blanche ka ko ye kɛ a fura de ye nin ya ka sujɛw bi polopolo la u ye sujɛw sɔrɔ an bɛ bɔ k'o fɔ nin bɛ kɛ an sara ye nin t'o ye de ala in dama deli ka nin ye mais nin ye kabako ko de maliyɛnw a bɔra ka ye o denmisɛnninw salon o baccalauréat n'o defu kelen na u ma se ka tubabukan fɔ tubabukan u ma se ka construire phrase kelen u ma se ka fɔ ka ɲɛ baccalauréat an ka defu denmisɛnninw yɛrɛ to sa baccalauréat minnu bɛ bac la minnu kan ka taa lycée la minnu kan ka taa lycée la ka bɔ lycée la ka taa université la olu dɛsɛ bɛ ka nazarakan fɔ a dɔw dimina u ko k'olu nisɔndiya ne ko mun kɛra ko parce que ko surveillant ye olu ka sac ta k'a bila kɛnɛ ma fo mun na olu ka sac bɛ bila kɛnɛ ma k'u ma sɔn olu ka don sac ye cour kɔnɔ u diminenba ne yɛrɛ dabali banna maa mun bɛna taa examen la i bɛ taa mun kɛ ni sac ye école la yɛrɛ n'i ta b'i kunkolo kɔnɔ i bɛ taa n'i ka bigi de i ka bigi a banna n'i sera papier jɛman bɛ d'i ma mun b'i kunkolo n'i kan cɛ i b'a sɛbɛn ni zoro bi sɔrɔ i b'o sɔrɔ ni de bi sɔrɔ i halala don n'i bɛ 10 sɔrɔ n'i bɛ 15 sɔrɔ i halala don wa i b'a sɔrɔ avec fierté mais n'a fɔra k'i ye namara kɛ k'a sɔrɔ a fɔ man di n'a fɔra ekɔlidenw ani denmansa dɔw bɛ yen a bɛ k'u ɲɛna i b'a fɔ k'an b'u contrôler o tɛ a bɛ den kɛ fugaru de o b'a jira k'a fɔ n y'a fɔ n ka kunun kuma la fugaru misɛnnin fugaru fitininin o de bɛ wuli ka kɛ fugaruba ye walahi maliyɛnw an kana to kunfiw ka ca an ka jamana kɔnɔ sinon an ka jamana tɛ bɔ nɔgɔ la an kana to an ka jamana ka caya zonw na tricherie la walahi n'o kɛra don nataw la a b'a fɔ cɔrɔnɔ de y'a fɔ aw ye jamana in tɛ taa ɲɛ jamana in cadre caman caman bɛ yen a bɛɛ bɛ kɛ o maa fasugu ye minnu taara kalan kɛ Maroc Faransi jamanaw ni Canada ninnu na olu bɛ na ka na jamana gestion ta tuguni a mɛn aw fandaden minnu bɛ yan n'an bɛ tricherie la a tɛ jɔyɔrɔ foyi sɔrɔ Mali kɔnɔ yan n bɛ segin kɔrɔfɔ in kan anw ka laɲini o de ye éducation ɲuman ka na n'an ko éducation a ɲuman a lakika anw mɔgɔw bɛ o de la tiɲɛ don kalan tiɲɛna ka IBK to fanga la a ma ɲɛ denmisɛnninw ye san bɛɛ kɛ u ma don école kɔnɔ an balila k'a mɛn ko examen bɛ na kɛ an yɛrɛ dabali ban ne yɛrɛ mun ye kunnafonidilanin dabali banna n ko examen bɛ na kɛ tugun n'a tɛ tɛmɛ o kan i b'a sɔrɔla bɛnkan dɔ kɛra ekɔlidenw ani karamɔgɔw ani ministère de l'éducation ni ɲɔgɔn cɛ a ko la n'a fɔra ko defu kɛra nin cogo la an y'a mɛn k'a fɔ ko fiti bɛ ka kɛ kunnafonidila wɛrɛw y'an ladɔnniya an farala olu kan ka se ka gouvernement alerter ministère de l'éducation alerter mais malgré tout ça o sujet tilala ka bila malo aw bɛ mun sɔrɔ ka fɔ nin ko in na sa aw bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ nin na anw bɛ remercier de wa walima nin communiqué de bɛ bɔ ka mɔgɔw lagosi nka an t'a dɔn n'an don komi an y'o de fɔ communiqué in c'est flou a bɛ se ka kɛ ni maa wɛrɛ don nka anw kɔni dalen b'a la k'a fɔ anw de panga purutikɛla ye réseaux sociaux kan anw de manamanakɛla ye réseaux sociaux anw ye fasojɔla de wa an bɛ jamana in jɔ ni kunnafoni dili de kunnafoni hakika mun b'a to bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ dɔn jamanaden fara faama kan Cɔrɔnɔ Njayi dun b'aw fo ka waleɲuman dɔn Ouverture Media la Mamadu Jefaga tun bɛ yan Yusuf Mangara ni ale ye ɲɛmaa ye ale tun bɛ yan ani ka fara équipe bɛɛ kan an b'a fɔ Mali kura in ala k'a kɛ hɛrɛ ye secteur o secteur bɛ yen ko mun kɔni ɲɛna an bɛ bɔ an b'o fɔ yɔrɔ mun bɛ yen ko défaut bɛ an bɛ bɔ an b'o fana fɔ wa faso bɛ jɔ n'o de ye n ka foli bɛ se aw kelen kelenna bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛn cɛman ni musoman k'a fɔ an ka jamana ala k'a taa ɲɛ an ka laɲini ye fɛn fɛn Mali ko la ala k'a sabati merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir